is a put yellow triangle? नहीं पता मुझे. Find out. Yeah. Find out. कहाँ लगाओगे आप yellow triangle? Yeah. मम्मा मैं यहाँ यहाँ पे. No. यहाँ पे आएगा triangle. इधर आएगा triangle. अच्छा यहाँ पे नहीं आई. Yes. Now put blue color triangle. Yes. Triangle कहाँ लगाएंगे? Yes. Nice. Okay. अब आप सर्कल लगाइए. ब्लू सर्कल लगाइए. वेरी गुड. येलो सर्कल लगाइए. येलो सर्कल. रेड सर्कल. रेड सर्कल. Yes. Green circle. Find green circle. Find green. Yes. Okay. अब आप ग्रीन ट्रायंगल लगाइए. ग्रीन ट्रायंगल. Yes. मैं तू यादा. Okay. Nice. एक ही. Try. Let's try one more time. Good job. अब आप स्क्वायर लगाइए. ऑरेंज स्क्वायर. ब्लू स्क्वायर. ग्रीन स्क्वायर. ग्रीन. येलो स्क्वायर. रेड स्क्वायर. वेरी गुड. अब हम रेक्टेंगल लगाएंगे. ओके. पिक ब्लू रेक्टेंगल. येलो रेक्टेंगल. येलो रेक्टेंगल. रेड रेक्टेंगल एंड ग्रीन रेक्टेंगल. ग्रीन रेक्टेंगल. अब सब फिनिश हो गए. अब हम सारे पेंटागन लगाएंगे. ठीक है. विच कलर इज दिस? दिस वन. This one. Green. This color is blue. This color is yellow. and this is Orange. great. Good job. Clap for yourself. Well done.